Malungil tuta Mr. Talamasen. Happy Monday. Happy Monday moraro ko listeners ra Palaway pa radio. Waigel pekro ko el family hour. Ada maldi talgibel tay maldi mo lelak le odar sarngu the ma the sweth el mo amaro bakal Dios. Emal loreng asuler atial balwadra balur belaw. Masel moktegar ngi moktegar ro bakal Dios rire lidan mo adar belaw. Mang Michael plol blad at adul wasadak mal makasay manggina dal mal mukakat kakle kasabakla. Mang malt mewarungu kar elal tutal mo sa elo bangeda ngira kabo Roman Bedor. Mla ngaria tilob dra newspaper madira kan mlamal ko ya Mr. Talam salwasi. Mle anniversary sel ko dalle la mal al Bedor ra kasayal kabisera mlami mo. Tial family ara korawada suadolo mesra al sila ikiki tial family walu ulaklisi ela blu maklisi ela aigal tulungal karigid. Bakmal ne suakal invite ra kaki tilang ira kapo al mera family ara al kuk mo ay sirsegi tial al story ringi matmal. Nga ka man na mabtukar ki kala mabtukar o kuyim yak malat kalo set mabtukar magi karel adal adi kalo tang lisa dal ala ang ira kapura lol nga seor ar maas dan nariar wakabri la ngirmang rateme la transition ar gidar ra trust territory government al mosois ra constitution nal government ar gid mat me warung kol waseng ateng ira kabo malungit tota ngira kabo makmal di ranga sulam mo sa MLM o Korea iti ma open el wasa kampo mo kor o ay silwase how did you get involved when mo nga sortir kay kidyal al maasra al apokor 1987 al girela sel walul tutaklir al mora al gilt maklil mora ikagitali Supreme Court o kore dire kal si ML mo ay sel kuk partar ka o ma story ka ra obamal nga sortir. Malungil total mora ra dervela o rogoy. Malungil total mora Mr. Talams ma Salvador Talams ma ka senator udu. Mle sera kolel texel wase se bedela du. Yak mle telgibolom da suringiling. Gora soal me erel wase ako tagore elipo pol madela margo lagdo saudring hindi nga niya ablem dalil kora kam amle convince nga kan wase parte history mingirira ara dal matangalia wase mle hindi lub ang arara ang habalur belo mamar purpose nga ke udu ak ulak kilingay ade akal kulas malas malol tu parak muntaang malubak krosika adru legal kora mala revenge maluben kang katagirang idil aden uple engod ayidire ulda swamel gire la valur belaw agire del mom daglia wase ara adel milorod erirur til gire la valur belaw al aulu ba imolul dasul wase sorira klunyolela idire belurir ndia ka adel lo mesra alukel lo mesra gidre velwale swarulil momakit. Amen. Indi mlega garus approach gid. Tangaria kulbango dal approach il gukngo dara approach lulabar mas. Ngaka udu undial dil 87 aknuro lo bantirar mas. Sera omla sela constitution 79. Akmlo kor oliuda tigingira ara maasalo lidera constitution ng mortil tamom dangali nakabrila malmle uleng en ngoyga kalmo magu meeting lo bantrire o lider tal constitution el mortire explain el mortire seguida ko ulmur relationship ko mamarorior sel clouding ko mamal en arsegi de margo emra el mol dubra constitution ra
a referendum maran men mera mambek referendum ya jimit gele ay referendum ra al malara kampak tama ngarinya ewa referendum ra a constitution el pro dolay magi direct Mang total al 12 times al dablo. ela ngari se referendum ra original constitution shegidam le July 9 mangariam le referendum ra revised constitution ra October 23 ra 79 magadim le mangaringi amle referendum lilut el momlara constitution ra July 9 1980 ma direct referendum la presidenta et pisong el molo la constitution e dimlagal magay dimlagal magay mong referendum la campact el blo dollar nyam la nya 8 times Okay, 8 times. e marco es el seguid del 87 mal et kergak maseg makamil garang mo help partir seguid del case O ay ngira ka bola kora kasi ngara arira law makamuol nga sir tirakan maas. udu nga ka seguid ra pokstat lo uro lo mentriar masra 79 el akmal mlori aklaw maranga lo tira wasit tira maral lo mesil gire la balur belaw akot tendia kal rur tel mora public office maigel toko lo logoy el dilo nga ka maigel gi mara meeting adim la kalo sigaste alle lo ase ak munga igangaleng akmong mara senkil mora public office temal di milogol gire la abalur belaw maklunyo la abalur belaw marangal gel belaw maral me In kay gidi al kabrila ngirmang kay gidi awal kuram leptalul sel al tabe erar maas. ngey gida kora amgida partir ngoy titrin morablir o lang bangalem le closed space mang sertal poko meter tirak mora ablablir gidle o lang bang seguidra 87 ing se ongelolom el referendum ra kampak temlo de kalmay Shalom tul waseng lo dia kalmangay. Kabo mo ngits model waseng ngarang ablo to las man ngat mok ni lo ya ka referendum. okay ela kita constitutional kita kotel ngod ra FSM Marshall Islands ngaringa igil klisi ngara constitution klisi ra adra balu el de ko tigra aigera FSM constitution Marshall Islands kita dilakal mle imoltras territory mengirel ko osisiwa omrul ding dimlakal waise ela sel protection a utem ma environment angara constitution gida el mal misisi el protection ma seguida mo arili ma other belao ra selo sa constitution gida other selo sa constitution emlarngi aklo lorim ra adra belulu ase ko protect tairan mang seguida en mlorngi sel compromise ra adra belu ma adra olbil ma adra kan ra lolu serni luase ay yerro guil agreement el mogang gestirngi a nuclear substance biological chemical ay yerro guil había caldil gangería Congress el marco morar adra balu ese día obtigería FSM constitution ma ni dil constitution a blur america la agreement tra de longle la government a distobra executive branch ma all bill seguir provisions liliara a constitution lo hace se moniu la 75%
In a referendum. referendum. Giril mo seng körngi adrablu. Hindi kal sabi di government talogi o olbira kalulaw ma executive branch ya ko ngi. Also ko mga nga ngi deal agreement tal nga ngi nuclear provisional alsel. Engirel mo mga ya kangi adrablu logi wa asenkyo elgirel mga ya ay either ewal tiud mal ubeng 75%. Why see? La seguida tara igel le sera lolu sa constitution na 79 udu engel a lui madrenge rabol mereka makmal ma aradra ba belul maklul ada adir madrenge sering ro ngerul makmal emil sang alwa setian makmal ada kal dimlakal gede rusis benile ndiakal makamedid ay gigida gele dilur mas lorala ay kamar maklol adel dilur se kum rulia la mongodia ka mga madel mesois para balur pero seguida ulam loring isel londibra rubul belao ma armagistres ma legislator November 22 1972 into the Sale United Palawan Declaration mula sa moluta tamil belaw. Minstoba negotiation na compact Amerigela ogiwa Secretary Order 2969 oluta tamil belaw mga mukla Public Land Authority receive ay utum. Masira lolo sira a constitution 79 gigida yelul dasun lara adrabalul ngilaloa delegetra a convention au rengs matamara legal balul molmong emrogo osis bay kemet gida amsawadra our journalists from outside amle masawadra tel constitution lo ase anti-nuclear constitution sedi imorata koy enditias el moment senin protection ra utem ma environment tira guktingilu sel sori lo mesengi lo lu sengi en attractive el moral redressertir disel eranglela a constitution a protectra utem protectra a valur belal gel kiran aral gel belal ela seguí del que isra armas tirge ngarnia que es el file en lo que el se nga makale bam le lo era Francis Toribio ma Alex Mrev mangira ului kale ba ului tu imla adra la Francis Toribio ma angira ului temlok dible olvida kalulaw amla a pasar al tu dori el pasar el tu dori amo amend la constitution el model 75% mo simple majority margo mo malara constitution with simple majority mtriru la tablo referendum ra sila August 4 ma August 23 I believe August 4 or August 7 August 4 mo malara simple majority mo amend la constitution August 23 among constitution by simple majority. Makotet amin de selol kaila ong erung etom lang. Seguid el process lulgiungi amle makitralla. Temlora a olbilar de stal ade emrida gingalar olbil etcetera other olbile force tirmam other olbil amlo o pasa seguir el tu al public law tu udori. Okay. El dumang seguir el public law tudori seruli mendimo simple el amendari mendimo simple majority. Why say?
Mangmoria meeting ra Adra-Blue. Mula setia lui del proses mendiak ngeri. Mo kale mga ka lulingit ra kamaman mo el mo loyal el challenge seguid la tudori. Bela sera game fala ge sa gul sigira ar plaintiff tingilo ngira ului ma Francis ma Alex Mrev. Somewhere along the line sera game file ni nanya Adra Miguel Adra la they abarbakan nara Miguel mail maldim lak ulengit teringit mula sebe mul ngasero mam. Algo tel mail mul mam mula sem setel ra geis. Dimlas sub irtigal setel ra geis el dismissing. Ngel am lang dura baby ra adal mol mong. Auriuleta mula se Francis ma Alex Mrep ma angira ulu am adis misra geis. Ya geis amle against ra olbi lang lulaw. Amle against ra aklo amle against the executive branch lang mo implement ra referendum mo tautra le la am la tobder olbi. Ma argument ra ma setya unconstitutional. Dia al process logi wala. Marco en seral dismiss ra case emle Friday ra August 27. Gabriela ngara belilio o de wan melo se ira bon se time dira bok ngira bon ngara ma agesa plan dismissing dira ka adu kama mar masa dia gi modangali. The August 27, 1987. Friday. Friday. Tira giri lobal submitting il mora oversight hearing ra Washington DC. Ang nga lobal mo sa olbi la giri lobang mali de sibela. Magi adadu ra de ngwak murino sa berem omer orore do adadu etiatel gibel mlongod dimlak spedilo ase mlongod le temle fire ramam. Le fire kami mo de kamadral. El model tiral el client ramam di lo ramam nas berei endimo ramam. Tawag mo detail file process ra gay sertir. Why say. Mette dismiss ringin ento dra news ma press release o vice president lo say. I guess has been dismissed. Ramasaron si. Makabri lang arablilio om kodong almera ranga kama wasagigor orora Sabadong ra 28 mang May Sunday ngara iglesia ko lang nga wasang hotel ngara iglesia buk mereka ra iglesia so mamlo misra ko bak masak muro obis nga kemir nila tamer obis nga almet 21 el mas tanganya bebil el mleru riulo dim lagal di one time tanganya adim lagal an time ta geo meeting ete ko ginar bebil el sorira gay salfala Monday ete Sunday metakmula sin so mama agay sa on file ngira klugo ko file ka grulia ultu takl mama sana ngi ka de kam sana le geo mesel wasem namoria a pressure against you magi aquí oror lulia que se bon Monday trigal 21 el más amor a corte filing el proceso dictiren dictilo tir como lo hace no matter what just in filing te dimos me tengan los acmarur Okay. mang te tultrogok el mosetra hearing el ragais maka mot makal mora hearing ngira ka pot ya o ko der ra karam la memong kamkaranya paltir kungil matingay gel dates kautial mal matingay mong le Sabado ngi ngul makado ngi emler orior ang kalma sa kabrila ngi emlora iglesia o ko mesra casual file ngir sige del Monday. How are you able to still recall like specific dates mal na mo o ko der ra why say sera
era September 8 gibom libra bli como mara arbe bira sa liga kilu tiagi del tiang appointment po nga ke da 87 Kau o basil appointment po ka 1987. lista gero ro kuil sel el happen akre ordering udu etia komising ko tadir gungil tiap silubia imor tagora ngalge makip pra sela tapower akila igel file nga kal modia kal nga filing cabinet makardara abar se magalo ara filing cab ay galit etapower makumrula file gal wa sel igel Mal masaule. ma ultia o mesringi ar mo mandirga ese igel O halde di ka magsilubi mag-share niya Mr. Talam sumar other lorings. Al nga rin ako important al babier ako miyo, al nga rabli miyo, al so miyo al mga tmok, yung ulsis aklaka ngira ka bol, wasa kong tupperware may, yung waigel sprera insekto, al ngul sprera al seltial tupperware. O ko rin mababil nga malo aringi. Masela waise tiagit al babier ka at yakan makardra aba ars. Makamal masaw. And engkal ngira ka ba kiblem ato to ngari appointment ngira bukor ngia start tra 1982 mer elang mangmla mo 35 years el ligay gitil korawal tayo ringi ang aringi lola pa mang sabi lo mesal to mang malungin matingay gil dates kamol-mol mo kong mela gifal ngira mande expected di wakti lor mas Yakabalmenta file a motion to dismiss the case. المسؤول تيجي دلول تطقليو التيالول تطقليو أكمل واسي بيملا غلوجي و constitution sel amendment el propose niya other olbira kanyo. Emlola al tudori. Magi i-file yung moring sige del hearing al setter niya motion to dismiss the government September 8. Ra 8 o'clock inga mori segi del hearing ma September 7 naging ara obisir nga ka ma Gabriela ma Rafaela ma Lorenza Pedro ma Bernie ma Miocol Bernie sister ka events el instructor ti lo ay sa tiwa sa dabora hearing ara klugo 8 o'clock Egadam karang. Oo. Kung prepare til kila la hearing. Amyo kon talas na yung amyo ko Rimira. Oy. Eta magi adadu margot tamarale nga ka urior. Segi dra a 7 club say. Enya etira moldo para abrir la Gabriela. Sige del September 7, 1987 ra 7 p.m. ang mildo bablila. Gabriela. Am lain mlo Gabriela Gabriela aure del Sidan el mlilang kale no working rent a car. Agimle find out lo ase tamle listening il mora atang. Umumlo sa email nga diya kamtang lisin nga klok. Emargo o sisiun time et di dilbara blila Gabriela. Email mero a obisir nga. Et agumdas tumle era del ligam nem dengan lo aseguro le ngaria erul time el ngadengwa. E dia ga adel lenser. Actoren sa ro de la background. E al mail mera obisir nga al mail el mail en niam lamada de Ngira Island wide tia igual activity seltal lam katmo etam godira de Ngira way a September 6 etam godira de Ngi ma September 5 mangmada adengi engara uktilo bra September 5 ma September September 5 etam lo abli la Rafaela marco omo esra habla mi same red car kagidro si cardam September 6 etemlo habla Santos Oligón. Lo muestra habla Santos Oligón. Seguida en speaker. Ma Santos Oligón ang iltitiri adal mo mlo dia amadora temlo plagal cimento mlo dia amadora. Hablin.
September 7 tiriga gider maduba blila kabrila tira amira idro obisang It's time maltub ay dal insidente ng Mother Island Power. madra era Unhappy. sira September 7 le full moon man le bright man me ngila abuil temera obisang nga kaya adama kam le step inner obisang nga kalm lo mlara flashlight ringil nar obisang nga leng le soal le mulu sper ngil wase ada nga abli mamal bol lo spera flashlight Imlari adal nga rabli miu. oy mlariya ang kala sister nga kal le smer mladra 2 days before that mang mlariya bel diring na 2 days before that madala uldiay is mar batokul masam la babli mamal Mga yu. milngiyo Ang Mother Dengi, Mother Mamaral mo obisrakal mo malaira otoy. why say ela adal red karam long amlol mamalara simile tul misra adal nga sel obis Okay. adama kanol mamalara simile ada jordan musi mong maral min bitara mira de long le la idre plima me na senga kam la voz de long le la plika mo obisa tobe de gim rurtel mong am la ya tegi del bakara del mlaya take off mle for la dangara sel mle for la dangara sel Makamil ka ra. India maging wada makal mo ospital van mong mo wada doktoriano ra ay rain mo mesengia yang masmera following day seguide masmera following day a geisa skensure eruklo Sige, dal September 8. atutaweng me ngira ke da yuki el men me sigira el me adala lo de sak muring ko na si ndibus ndi nga kari nga silwa seng ngo sigira nga makto akto da ge ada du makmasak melol bak murasak murol nga bang armasak libro nga bang Ang mangira ka. mo legi tilbir el mor nga bang nga aro nga bang mora corta eruklo yak mora aro siya hindi kasi man mora corta Hindi ako mo kora. Wang na feeling ka. Hindi ako madaktal mo ra quarter sale time. uduk kada elak mla mo maraning istakoy kamol mo madak tel mol nga dil push ragaw mo kora ulsi si brak labalungum agum da senga kamlor segi the time el maklol mo ra point trek nga to block madak tasel hindi da sa klamlo yang alak sa dak tegal mol si brak labalungum mak alor nga ngira ge de kim ada du mla senga kamora kort mura ra sen dia sabe mel mora kort ngartan la balun me mal dia sabe mel mora kort masega da ara adra kort ara adra furlo ngaram dala kort ma makpendiungil akpong akma da sen ko kumlogire ma den dia ka adli akpla mo diol si sebrak klabal mo ra do mla mo dia make sense ra adilia yuki lang maklo la kadila say makitan makasakla tartigel mas Sige, da ko ra lira lang. makitan makasakla akabri lang malubenta artigel mas el mal innocentel ligay ka kau di mul sisbra embay sa beedel gal continue guys Well, sa edal bospon ra hearing, mandi kal boldo para 2 o'clock sa sige dal sils. makpuri kuna sa madami moral mor nga bang mystery etigel adri kal bolo dengan wasa makana musmil mong moment suba tatiri alwasa hearing ara erukloka adap sa daw mong rulia motion di lo okra yellow pa di dimla
kan pire lobang e oro udal tel era faila ngul mo faila e albong era faila Phil Isaac assistant attorney general amna rulia babiel bolsa niya master dismiss lagi still with prejudice. Wow. Nga Office Attorney General. Oh, Imlagot maklia babier el mortirgalul tutak la mang adra la ra defendant. Tirgal no tutak. Imla rulia babier el bay mortirgalul tutak kalwase den sendia ul tutak. Oh. Mela Joseph Nerangwa tialul tutak tial motion el rilia Phil Isaac e o mesringi o sendia. Tirgel maasagi matiali gera Rafaela elo lom terti rogo men dak ngerinya lakal lisain ringi tirgel maasar rogo meto gore akagi dele kabelmenta angoy tetri amo sige tirgal maasar rogo angoy tetri mo obisra president Ramions Okay. el mosain era Del motion? oh mosain a motion el dismiss aknarablik inya amedem walwa sitirger masa blangi titirar bulis el moro bisa president maktob del modo rabita ngare bela o meserti pong era Rafaela se moran marblime era gi we will be okay mong signer ni algun measure sefnera refusing mula se nariya intimidation, harassment, maiga, mandiakal sabeekal kongel tialul tutak. Tial kongel masul al masul dal tutak. Mula se agorta open el maro gulat. Even the underdog. Even the underdog. Ang arinya lam el tira lo espera court. El me protector right tertin. Edi lurtir como lo hace lo lera ordenen lo hace hemos subir el mofile a gay sertir hasta la time al sumisorir. Okay. Ya kapir seguido el ordering ina kabuang al sertegi del Bugorgaw al Palau from the colonial outpost to independent nation. Kapira ordera Judge Hefner. Madang malangal tanga tele korta kuk limal mol mulsabel kuk maklaurere. Edi regal ngal tanga tal Judge Hefner. Judge Hefner. Judge Hefner udu amal aigel le case ngira trust-territory kada kudulum dasulu asing adram rigel mangara aside that trust-territory nengem le AG assistant le attorney general era bol judge lo begel decision niya maral di ungil geralla makamaway se yengira kabol wasi kamal masulal koram las modi se gidiel ngara korawa mils kausel krisi elarngo mal alwal mulo ngasuran maasan mo se gidiel wayal koraw labang len even to at mama wablol victim mara kay gidulurere udu nga ka sira po kulo na bam term masak malno tamal me convince nga kalwas yang maral tawal ururin milsal mo se katamaral nga tangat talbalu el nga ngarinyar dalal belaw Shelbol time ra crisis ma ara merko ko da mystery dia udu akmad udu ra imora adra siabal el melsuber belaw en plaza mistake ra adra siabal realme adim na recognize ra arola mas tira roba al mungu de retir release el wakora wa duración YC Congress YC matedi o espera roba al rubber stamp emleri dimla al recognize ra arola mas matirgal mas continue lol duba igal mesegi dia ulen selbo kumeseng marang dia ko tigra ngira al masra FSM ma maasra Marshall Island el warol ra al maasra ara kadamran tangat el
no bulura bululu ay sil nga nga roller mas el tubo del masal biru ko la sumaruba ka ami etungura gingalel Sige dalwal dalal masyukang argid. Ak madangalisan malkon ngil waseng waisay conference ak mlami sa babieri. Temela chaptay metami Japanese time metami ludol tirge robakal gire laikal utumra. waise Balu. Ma ang sige dilwayal klisi irar maasarbela al mlosubi iral al lol ngasewal gut maklit al pelwadra balur bela or sige dal critical time. orkman dim nakar masa udul step in article 21 and masa step in e insist lo batyan mora ort at teatrigem le dimender muranga kalwasi so mama klugu ora monday el file telgate e sunday Sande tirak mo. e sunday wasi magi ada duro bisanga ke tira dikmulasi agi sign ndi ndi mamal sign din so mama el file telgate sa monday ma kurora sunday il marura ul tutakul mun o el complete ni a monday tamel el sign ni file ni ndi mnakal gora aska advice lo over obisra asa adalla Oo. el kumulasi kam gora maska ka advice el wise le gora obisra kara ade Tiangongil la bokarli al umeng. tirgam le dimen del wase let mlam sang wase tiaklo le luit e gire del mas mokringi e dia leaders el tuoba del wase adro olvila dia dul morang about houses ma arubet governors I say. Lam lamoria governor sel time lam lamadal ma constitutional government. mla moria mla moria ay gale governors share time mang it's mal interesting thing about ni udua seguir the road al masa abler pick up near adra NH kira siabal Ya sel TV ra adrasyabal in each case. tamle highlight ni lem lo masaran dira material me ya tamle obis nga ke soril meter ti magim lo sigirtir ya la olio da to la dillo ase ka mo sigirtir obisirtir Siya mo sigrar masra officer tir. agi butir nga ram sei ya tigal masta Masa nga raw. ngaram sei mak mol lawa isro ase ya hale mo kromi wa ya kime mo mangal adra ina iska khor o mes ek mas tiagi tal ngaringi me masada ma tiai nda ka other place da ka obisirti tigam le expect ra ngaringi obis Oy. el was tigal masa mal organize I say. mangla ngaringi obis lobong e kam sa secretary la mesa computer ma agora typewriter bebulate ma gimor obisirti agimor sei meta Interview tir. interview tire ya gimengal imora adra ini skeo asi seguidal ngam ka kalmo sigir tilen dia kan officer til con seguida place el bon eta tangani em sa dai garro kulte con including ramora UN mamo Eh bena dumral ko mo gilaro do ro sa gira ka ba. Meral ko mo ra ngasla ro bakal Dios ra talada ma sila abela o madira kal tial ngara masel ngara tiale ay kal wayal kukal niya ay kibital masadri food security moral important ta da maintain na culture gi akmal i mora tagol silu bi malo lo mararni ma ako mo de dura ngalike akmal ora o si sulta ko si gire del recognize importante ser roller mas ardala vela o ka maral sel tilira para mayong amarang to ngora imol vilel bodang renga lang algel ng mongul me o sigaro gul adul yala do mesetia conference mas to display arwa fruits ma ay kalwa sa gagi daw ngil kalam mo el misam sa dra helvergil ma
No, manggil tok tangal ngilun mak tira kal mensang artiang Mr. Talam singgeli Dr. Corino Uchi o ol tira kamal mingat atu ol kire la health kita ma ke lokal al kalal kire tan mga mang tegi da kora swa kal loge ngira ka bo el atsel wayal lulul dub an yar maasa awadol geringit mul waseng tukti ngari aklisi ira dan direl kut makli kakoram lotat seringi menti swa on tal mo expandri global kulal girel ngaringi ya ako ka ngod alwes ngaringi ya ngaranga problem ngira bol so madamo o batal tokoy obisra president mar other olbil bolda ka rokoy loba imol tokoy can you kora sabi emal kora ko ka mosmo diesel kautel mga do mulwase tanga niya ardral bela ul miligi sir segi del time mo lem lo dia kar leader el stand up hindi nga raw ulo mang ada dire kal mal blo ul mga do ulwase gira dal mo batal to ko yung il to ko sel su kuma olbira kalulaw mo obis president takmal di yung il marale el ngaraway sel ti ko ngaro kabom udung selko observation ngagi Michael Black tururingi selko missing kita ada berapa oil kadam saudara toy malgirin ngaria sodel makakoronsia au la suela aguk imora adal guk costa pedia guk model de suela gao emergo es el lo te dice el modelo de suel en Guirem Ronsi la niña está el gol kubangela al invite a presidente Meligas ma a George Singar Saul ma Caleb Udui ma Kale Carlos Sali el speaker a Carlos Salí a Caleb Udui presidente a Senate a Harwol dirgem laringi a breakfast meeting artir a Beckelbuil el laringi a restaurant de la George Singar Saul el baby la time te cook the ghost story el baby la time es el bon está masada issue meseta smada yakmalo mesetir morgi akla karusra discussion magalep ma akalosa amostatel bukorto de suil garus emergos yakalosa marronsia akalep makalep marronsia major semuasi akumdas seguidia au ulen selurich ra a position belau en mak giral ngari segidal ngari segidal girem ronsia different view respect sel klagaros ragau mangel adan ngoda ul de suergau malim la gistrir el mogagarosa biurtir el ospera dru el agaleb la atagara house maluben atagara al member house ngot tabdia ul makalo semua isi tot tabdia ul de suir el masaudra isul bol kakarusri din diagal ridicule ma diagal intimidate ma alubet tol tu para ay imorable en ako umrarse le o bisra boy udu a public trust I say mangire ngaringi gulia ol de suela kali gargal gukmoda I say ira bo dire kal ira dal
Korarol madal al morar ngal ka Ay, si. para magikrel adol wasi sel tangara obis raboy ka kita gel Ay, gel si. mga mokal al taletail al wal uphold their cell integrity ra ay ka kita tru al tangari Masya. melang ira bo ale ka ko gero kartegit ay gel wayal kora individual freedoms sayid yel ma people power al dil sangar tirgal maas tirgal gidal loy matal maas al kabri lang yung mga wal kuramli leader atir ay gen kamesra al sila constitution agi Udo nga ka amal di mura konstitusyon sila ba konstitusyon hindi ka majority rights. A Bill of Rights, ma fundamental rights ay individual rights. by individual rights Mo right tar the stala. Misal maramangire malgulya ul the suwela the stal. Ladan mga dadu. Sate alam mga express ra ay dire ul the suwela kadulya ul the swem. Guk malas mer convince ra al members ra aladan mga niyan was. Hindi aksigida ul the suwela udulu ang arang. Tiagida ul the swek. Hindi ul the swek a ungil tiagida klungyole la the following. I see Engar alam convince ra ara adal di ako mo ispe intimidation mamadi ako mo ispe egal wasit tiagi da ungil agundas we alita siber belara arwa alef sel momesering al ngari tamle demonstrate to say the kind of leadership el dule mesering ma aklo bakar bela la adu en ngasay te talende kalgiri la imora rupa kalor tubra imora rupa. kaya kamal masulang wal girel lo ngani sayid yel di ka bo do ba intimidation mal ubing kora ulo arab kora ngani sel tol waseng tyranny of the majority girel su mga niya majority tamo kulli ako kalamal tira minority al civil express all the swear may gel tol lol ko ya tel mo kol wasya constitution gi damal ngani sayid yel freedom of expression recognize wasya individual al imol ada mi mokal girel sa elot tabadia all those well so gira mo ko mal misalo giti tel ko ram marmara and makura mal tiso kalon ngita ka el amam ko wais lo say ngaranga sum nga niya ko ra al mi kirel adalo ring sertang wayel black tungol wasay nga kamle tiak ngabelar sige del time 1987 patuka emla mo patuka ri ke ako marang alwaset patuka me kirel nga kalde kalsal mal understand that tegidil el selfless struggle ar maas ara during a tegidil transition time ngara ko ra so mal legacy ra el shamalo otil morar me kirel ab el girela bal wadara balur belaw mang kita mal very young democracy mal kadal adir ka tori sama rakal tangara el tangartial constitutional government tari ngarasel ko raso mal ar ada bolo dangali aguntas udu amal giret el dolmira el gite mendia garri de sel le sem dulo asen klibela orgi de magangen mulsis ba omulri ndia kadang power struggle sel ulela a discussion ela trigel mas será el tobo del me emerura ul tutaklir ndi mlak lo sika power struggle ndi mlak al dulo asemes kama mangari eklesia mahal di mlakatar tiril el modulia ang arba bertakul akmalul tabar timal di mlakadulia arba bertakul basengal senator mangal liga nga kabelung nga mahal di mlaka mbay kadarmeng sa takoy girir kung tirikadya ka skulir tirikadya ka edi mlakatar reactor maasel wasi nguk ngaria lo dengi le do dengi ya gunda se segi del ligar tele da radar belao giria rangal kalmo umdeglir wasan yak mo pas kulemel
mlami mo besel wase ka mo mesra gal wase ka al muten badenget takor tirgel ngara balu tangarian ngara balu lemuk el maklolad kamal ge betekel sen mo da durtir le tamaskal loms mauldas ul dirga kam murabuk ngakamal nguaklol l'uldasio l'uldasio sera guru lo mentirtigal mas ese lo ngada du akmal el moma mesa lo lo koringi lo asen dia tirgamral nglatir el maral adil lo asen dia lo abek el balul kadam la ngot tirir adil mar ma adil el mora sideline e gida o mesra macho society lo asen gida ala adar bela ruwa kabe kalama aro gulnid ngarinya da semelel Kirel ngaria balance. arinya idre da semelel la kada semelel ndaka sa bello magallelungin ya gonda se seguir a reflexión gida adar bela lo estilo así gire del kulli rolar más e gire del lo misar de la de marudad ma ay galo meses tire tegal ngalgar el adel manal mea a obascool es el omega ngaria outlook in life el momes ring el moda el moda el dingire del modo ngo le omes e margo adjuster gi del mo e gire men mading la history ra idre pelom Malak malum mal gire men mading la history ra pelom e ngaka angariar bibira adan el morong alo se ka kamara makam ngada durang ge gidla game lara asaidra ferlo startigili nding dakal gire del waisi atagor elia gire del man mo o mesil gire aklugu le mistegar elia rulli dem kada masak lugu ge rulli aklugu al mowil dia kabelgum repeatering I say. Menengira ka bong mo kora ngilan ko lora Israel. Segi di albaya ngarawol to share others. Se kam karang forgive. How can you forgive? Hindi ay dito ko share Elia mle omungoy wesel lo gera roba kalwasing alngaria adal til maliar nguging gira kalog sube sangile with el time nga so ngo with el time mo sube so seguida ba yung ilbot endri ha kautem law ay sulwase kado you forgive and hindi kalira dal repeat amya mistake ra past Nake udu medentirira ara adam ler obisra batok blagistrira sega magistrira dirga katal go otil el mortira sega magaluba go otil ma ar bebira ar seligal malgayo ge de los titriye da adam le o moisra mal dirga katal aku komiserin lo asing le parta history gire del madangalia ay eli margosum aklia ay el almongil maklugo ka el maral mel gire ang legal belaw ang legal de rogo amongil I say ay kamal masolang ira kabong malmongil ang model ko ra meng say kay kitel el tiginge kamaral masaw mal el wayo mga sutria atar pela el mal lo wati kilan dir girel segi del time ay kitel el tama mal wadpol to rumula rungudon mo kora moria putor ni ma tegi da ma lastal kariken morkale tap to karmla email and meranga kalogel wasem bara lo la kapir tegi del pukor kaw te di color obis to by di color obis sing 488 2745 se edal mo segi di ang uwa akapira abukora ang kagiteling irakbo tegi di al Palau from the colonial outpost mo independent nation mang kora the maray and the kaman salang irakabol no sub emal may mang ani ako kora di samal mokmo ng closing ka wala era po endra family out andia kadi soal dulie udura
di dulu asesin tial mle incident mle happen 87 akunda se tapatok la a direct no ay ngal mlo bagi kra family tir ma marenga ka mlamo mereka ay karroku il koray kang yak madangokle le agay ko mara arangal ke kamlo ramramo lo sekau kemuru tiang kamama makara I see. tamlo semlo dia kisa Oh, yeah. mlo dia tang okle masang bay uriura yak madang okle ek dia kamaral direkan mengkira del indi apa albo poni omula drongolet lo asega da adar belao mo da gullia ul de suela adan ko ngoda ma erong si e agunda so ai gai del momonda armid I see. e ka dukti ada dura da long le de longil Tira kalko amal na importante ngira ka bausel ngilo constitutional mo waya mul yu iteringi e mo sa dringin marmas. I think isegi da girel mo klo girel klo a public discourse girel klo a al do al morar adra blu ra what's happening in their government. Girel dal blo lo ay sertir mo wayal alo dingil mo ngarangarngi. seguide udu ula arubul belar será star immoral leadership meeting ya position ertir en lo medung a dilulo ase el bol state egal state polo suba constitution a blurir polo si sakrina school ya national government ka constitution bol lo si sakrina pala high school roko semble position estar el points el gigible el tingira rubul belal morsel leadership meeting I see. Amaral masulang ko nge irakabotil amaral lungi luldas sabi edal wal po to require ang alkara school as part of their civics class al girir al masu para constitution or tir bolsi edal madangli ay kay kita lutumela ala arabalur bela mada kamal masaw loko nge irakaborat ya alam nusbe me share experience raka selgo ka mle experience raka 1987 rede maloban tirgel maas bakabrilang ngirmang matirgel bebirar maasal tirawayal lukukulo ultrangot alwes milngal wolver selgo klul marang ngil mulwasay constitutional milngal wolver segid yalwayal environment travelur belaw malam tirar adra travelur belal protector tegid balwa amal masawlo ko Mr. Talam sa kamal masarate ale segid ako ka momang labang lela familiar gider el almande makuk next familiar God bless us all.